posting verses from the gospel. Hi, Eba. Saan yung Saguni? Saan yung Banta, Luzon, Visayas, or Mindanao? Ilang taon ka na, baby? You can chat. My other watchers, you can chat. Maligo na sa... Okay. Okay, maligo ka na. 7. Wow. Dapat ka na nga maligo para makapaghinga ka na. Makapahinga ka na, baby. Mag-subscribe ka, ha? Ay, hindi ko yan mabasa. What's that, Eba? I cannot say it. So, Superware. 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 Ano yan, Eba? Ilang taon ka na, nawala ng watcher. Napatay. Maligaw pa yung mga bata. Ramang pa sila. Talagsara na yung mga kuwan. No, sila lagi na yung sunod mo na tag 20 na kap. Kasi pa ito na. Live na po na? Oo. Bata o 7 years old. Huh? Mga bata man ako ma-watcher. Nag-open sa kong messenger. Nadig chat ang kuan. Ang? Hi, whoever you are. You can chat. Ano, one naman watcher ko daw. I'm here with my sisters. We're banding. We're banding because it's holiday tomorrow. No work, no pay. Ano man mo una sa? Oh, pura na guna mo ito mo kabuang ba? Ano na kaya? Kaya po, kaya agi man lagi na tawo mo kabuang tang skin tag. Problema man ka, ikaw na problema. Ako na problema jud ko. Hali na magud na hali na ka wala mga ko na halin. Hi to my watchers. You can chat to my chat whatever topic you like. Abi man ako Tara na. Ano ko pamamon pala? Tara na. Ayun siya nga. Tiyo, ano lang midiri kayo pa sa kakaon. Tara na. Agay na mo. Ay na gani. Ay so stupid. Masa man jud? Yay. Subscribe to my channel. We're going to I will live again. We're going to eat pizza, guys. We're going on vacation. So where do you wanna go? It's a celebration. Yok, uban kayo. Uban kayo. Uban kayo, yok. Huh? We're going to eat pizza, guys. Pizza. Dos pizza tres. Ako na? Hindi na ako ma-live, ano. I will be back. Lagi. I-down ako, tisa. Sige. Ako, okay na. Dili ni kaabot din na, kung ni-stop. Or ma-off, pero ni iya. Hindi ka abot, malang makaabot ang tugkunig. Maabot zero. Dapat. Buhay pa ako mga viewers. Welcome. Okay. Hi. Let's eat, guys. Wala akong chat.